भिडियोटा केवल आपण मानकर मनोरंजन पई ए वीडियो रे देखाबा कुहा जाइथिबा जिंस केवल कॉमेडी हिसाब रे नेबे याकू यूज करिबेनी वीडियोटी को देखि खाली एन्जॉय करिवे आ टिके हसी दे। इलो हेलो एठी काई किलो मुह सुकेई बसछ आर गाँर सनिया भाई कहूले गोटे भल प्रस्ताव आसिलो बाहाई पड़न बयस तो आसिक 40 टपिलानी कौ टुका पसंद करियो पछर कहल देखनी भाउज मो मुहरे केते दाग को टुका पसंद करियो कहल काई लो दाग देखिया तुम मुहर कोई दाग ये कथा पई चिंता करके सॉल्यूशन मो पाखर अछि देखिबा नै या सॉल्यूशनटा देखाओनी देखिबो एई देखो सर्फ एक्सेल द्वारा मुहटा पूरा गुटे मिनिट रे काची कुची सफा कर दबो एई पा यार सॉल्यूशन पा गुटे मिनिट तमे जानि पारुनो कि एईटा मारी किबा मुह होची मुहटा ग्लो करची तमे कन जानि पारनो थिरे तो लुगा सफा होए थिरे कोन मुह सफा हबो हां मुह सफा हबो तमे ट्राई करिकि देखो भाउज कहिथिले एथिरे मुह सफा हेजो देखिबा ट्राई करबा कोन होउची एटा कोन मारुचुलो सीक्रेट सीक्रेट तो जामारे पका जाए तू मुहर कोन ल मारचू एटा मुहर लगा जाए गोटे नुआ कंपनी खोली किलो मुहर लगे पाई मोर गोटे दूर संपर्क भाउज कहिथिले तो सेति पई लगौची आ बाहर रुहंती तो आसु आसु टिके डेरी हो गला समुंदरी एबे झिया को डाको ए चंपी मा कुआडे गलु आ शीघ्र देखिया कोन आंसर कथा कोन के समुंदरी हमर कप रे चाहा पीले काहर मन बुझे सेति पय हमर सब तापिया रे बेसी बेसी पियो चले दमा ओह नो हो मार से तम झिया ते पतला तम पुओ बहु मोटा कि तम पुओ तो सही पतला ओह नो सुनी तम पुओ को पचार तम पुओ रे झिया पसंद होउची के नहीं पसंद होला ना तमने कहि दियो मौने आज वो चाहती आज वो चाहती
କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟା ନେଇଯିବ ଆଉ। ଆଜି ମୋ ଚତୁର୍ଥୀ, ଦେହଟା ଖାଲି କୁଲୁ କୁଲୁ ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ ଟିକେ ବସିବା। ନାଟା କଣ? ତମ ନାଟା କଣ? ମୋ ନା ଚମ୍ପି। ବଢିଆ ନା, ମୋ ନାଟା ନେଉଳ। ଚମ୍ପି, କ୍ଷୀରଟା ଟିକେ ପିଇବ? ନାଇଁ ତମେ ପିଅ। ନା ନଉନ ଟିକେ? ନାଇଁ ତମେ ପିଅ। ହଉ ଏଇଠି ଥାଉ। କେଡେ ସୁନ୍ଦର ମାଇପଟେ ମୋର ହେଇଛି। ଓଢଣାଟା ଏବେ ଖୋଲି ଦିଅ, ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଚମ୍ପି, ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛି, ତମେ କଣ ନବନି? ମା କେତେ ସୁନା। ଚମ୍ପି, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, କହିବ? ପଚାରୁନ। ତୁମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ରହସ୍ୟ କଣ? କହିବି ନା କହିବିନି? ଆଡ କହିଦବା। ଇଏ ତମ ସ୍ୱାମୀ, ମତେ କହିଲେ ବି କିଛି କହିବେନି। ନାଇଁ ସତ କହିବି। କହୁନ ତମେ, ମୁଁ କଣ କିଛି କହିବି? ତୁମେ ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଇଁ, ମୁଁ ହେଇସାରିଛ, ସତ ମୁଁ କଣ ଆଉ କହିବି। କିଛି- ହଁ ସତ କହିବନି, ଆଉ କଣ ମିଛ କହିବ? ତମେ ଶୁଣିଲେ କିଛି କହିବନି ତ? ପାଗିଲଟେ ନା କଣ? ମୁଁ ତମକୁ ପୁଣି କଣ? ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ରହସ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଟା। ମୁଁ ଏକୁ ଲଗେଇକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିଛି। ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ଲଗେଇକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିଛ, ତାହେଲେ ତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଯିଏ ବାହା ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଏଇଟାକୁ ଲଗେଇକି ସିଏ ବି ସୁନ୍ଦର ହେବେ। ଏବେ ମୁଁ ସର୍ଫ ଏକ୍ସେଲ ୟୁଜ କରିକି ମୁହଁର ଦାଗ ସବୁ ସଫା ହେଇଯାଏ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଏଇ ସର୍ଫ ଏକ୍ସେଲ ପାଇଁ ଆମେ 2 ଜଣ ଆଜି ବାହାଘର ହେଇପାରିଛୁ। ପ୍ଲିଜ ଭିଡିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।